Ti lecture tayo tata about spiritual warfare. Ti panagkararag parti iti maunguna nga spiritual warfare. Magkilaban para iti nagiti na espiritual nga banbanag. Ti may kadwa nga gapu nga agal tayo pa iti may panggap kararag tapno may pangato tayo pay iti presensya ti Apo no agadang tayo pa iti may panggap ti panagkararag tasan tayo nga mo tayo kararag iso nga ni Apo Diyos kat ay ni Apo tayo nga Isu Kristo dinawat tagiti adalan na idi nga Lord isurwata kami man tagkararag buntan atlaw dagiti adalan ni Apo Dios nga sana nga mo tagkararag oray no amo dati ag kilem amo da siguro ti ag balikas ti sao ngem awan ngay di power di pan nakabalin. So nga dinawat dagiti adalan ni Apo Dios nga Apo Dios pangasim isurom kada kami ti agkararag. So nga we learn every day tunggal agkararag tayo agatal tayo ti no kasano nga may mapaimbag no mapasayaat ti paragkararag. Ti first nga party na dito yung lecture ka ti panagkararag ko ingato na tayo ko iti presensya ni Apo Diyos no ti panagkararag tayo ko tanang aramidon di jay purma lang aramidon tayo programa lang ngam ti talagang prayer nga makungko na dawatan tayo nga no at ako matipan nakabalin na babanti pan nakabalin ti Espiritu Santo ingato ta tayo ni Apo Dios iti presensya na every time nga kararag tayo iso nga ti resulta ko nagito'y prayer meetings tayo panagkararag tayo ngumat ngato tayo iti presensya ni Apo Dios. Okay. Tapno ngumat nga to tayo ti presensya ni Apo Dios. Masapol nga ammo tayo nga amin nga pinarswa ni Apo Dios iti rabaw ti daga pagtuladan wenno ti English pattern. Amin nga pinarswa ni Apo Dios iti rabaw ti daga pattern pagtuladan. So nga tayo, pagtuladan. Nagita mula, pagtuladan. Nagita sabong, pagtuladan. Isong nagita pinarswa ni Apo Dios, inkabil ni Apo Dios, dito'y rabaw ti daga, tapno, ag tinulag tayo. Ag, di ko nata ti imitation. We follow the pattern. Iso nga ti Apo, inkabil na ni Adan ka ni iba, i-garden ti Eden, nga agbalin ko mga pattern matlaan. Iso nga ti plano ni Apo Dios, di pa nagpatswa na ti lubong, agbalin ko mga ulidan, pattern. Para iti tunggal may sa kartayo, ken oray pa'y kadagiti na dumaduma nga parswa ni Apo Dios, di rabaw ti daga. Okay. So that everything amin nga parswa ni Apo Dios dito rabaw ti daga pattern mo't lang ulidan mo't lang nakadagiti na ilangitan nga banbanag. Iso nga tayo nagbalin tayo nga pattern kadagiti na ilangitan nga banbanag. Iso nga ako na ti sao ti Apo nga dagiti anghel nababawada lang nabasit ngam datayo. Tatagiti anghel datayo ti tutulagan da Manadayaw ta Apo.
Han nga datayo ti agtulad ka dagiti anghel, ng dagiti anghel, tulad na datayo, no putputno nga suruton tayo ni Apo Dios. So everything, amin nga banbanan, dito rabaw ti daga pattern, nunulidan, dagiti na langitan nga banbanan. So nga, no damaganda, ang niya ti sura ti langit, ay amo tayo. Abaya, nangarabin ni Apo Diyos ti ulidan, dito raw ti daga. Maday daw dabo, mangrugi karatayo. Okay. Ti tabernakulo, wano templo, daan nga tulad, nagbalinmanan nga pattern, ulidan. Iso nga ni Apo Diyos, inaramid na ti tabernakulo nga pagtuladan tayo. Iso nga ti panagdayaw ka ni Apo Diyos, maitulad ko iti inpasdag ni Apo Diyos nga pamuspusan tapno agdayaw da ka ni Apo Diyos. No saan tayo nga suruton, di inkabil ni Apo Diyos nga tuladan tayo, han tayo nga agdayaw ka ni Apo Diyos. Han tayo nga aramidan ti pagaitan ni Apo Diyos. Iso nga no suruton tayo, dagiti pattern nga inkabil ni Apo Dios ti rabaw ti daga aramidin tayo ti pagairan ni Apo Dios. Ado ti agriri nga kasano nga amumi ti pagaitan ni Apo Dios ket hanamat kain baga. Kanang masabong ibaga pakita na lang. Nya, kakapsan. Iso nga umay tayo, rumar tayo, makita tayo ti sabong nga nagpintas, makita tayo ti kayo nga mayat. Amin di narabin ni Apo Diyos, makita tayo, ti plano ni Apo Diyos, itibiyag tayo. Maray tayo ti Apo. Kas pangarigan, ti plano ni Apo Diyos, ti amin nga parswana, agpangato. Iso nga amin nga pinarswan ni Apo Diyos, nga mula, agpangato. Nakakita ka ti mula nga agpabawa. Awan niya. Okay. Iso nga, ti plano ni Apo Diyos, ti pattern ni Apo Diyos, ngumato tayo. Nya, kapsat. Ket no agpababa, plano ti Diablo na ita. Plano ni Satanas nga mangdadael ti biyag tayo. Iso nga, may kadwa nga maadat tayo ito tangagsapa, ti tabernakulo, no iglesia ni Apo Diyos, agbalin ko mga ulidan. Daw adang at ti duwa nga klaseng tabernakulo dito rabaw ti daga. Tabernakulo nga pag-urnungan amin dagiti namati kini Apo Dios tapno agdayaw da kang kuana ken di may kadwa tabernakulo nga inkabil ni Apo Dios ti uneg ti kararwa ti tunggal maysa nga anak na. Madaydayaw ti Apo. Iso nga no talaga nga agbalin ka nga anak ni Apo Dios, ada ti tarigagay mo nga mangtulad iti tabernakulo nga insaan ni Apo Dios, hanlang ijay tabernakulo nga templo nga muuray pa iti tabernakulo nga insaan ni Apo Dios, ti kaunggan ti puso tayo. Iso nga mas birugan tayo nga itagdayaw ka ni Apo Dios. Tadi ti parti iti pattern nga makungkuna. Iti panang parswa ni Apo Dios ti tunggal maysa nga anak na. Talaga nga anak na ka ni Apo Dios, kayat mo ti agdayaw ka ni Apo Dios. Nya kakapsat. Kayat mo ti agkararag ka ni Apo Dios. Kayat mo nga makisao ka ni Apo Dios. Kayat mo ti agserbi ka ni Apo Dios. Wala ata, isuti na imkabilita pusom. No putput no nga may sa nga anak ni Apo Dios. Iso nga ti may sa nga qualification ti may sa nga nagbalin nga anak ni Apo Dios, makita nga ti kayat na nga ramiden agbalin nga tabernakulo ni Apo Dios dito rabaw ti daga. Madaydayaw ti Apo. Tati kasukat na, dahil pa ng tulad tayo, ti tabernakulo ni Apo Dios, ti presensya ni Apo Dios, ag
taenmet iti nagtangan tayo. Madaydayaw ta Apo. Akas ti presensya ti Apo Diyos nagtaenmet ya uneg ti tabernakulo di letang. Isumot lang ta aramidon ni Apo Diyos no ti puso tayo nagbalin nga tabernakulo ni Apo Diyos. Agtaeng ni Apo Diyos iti nagkaunggan tayo. Madaydayaw ti Apo. Istrikto ni Apo Diyos kadagiti Israelitas nga magtulad ko nga iti makungkuna nga tabernakulo nga pattern na pagtuladan na. Iso nga ti panagdayaw dagiti Israelitas masapol nga talaga nga surutan nati makungkuna ti English nga procedure. Di ko na nang aramidan na tayo kuma. Iso nga no sumiyasi dagiti Israelitas ti inkabil ni Apo Diyos nga pattern and procedures ni Apo Diyos di Biblia agbasol da ken ni Apo Diyos. Aging gano ta isumat lang ti insaad ni Apo Diyos. Surutod tayo di procedure paragdayaw ken ni Apo Diyos. Han nga mabalin nga ti maudi, agbalin nga muno na agbalin ti maudi. Ti panagdayaw ken ni Apo Dios. Nya kaapsat. Iso nga dati procedure na. For example, no umunod da iti tabernakulo ti una nga furniture no raminta nga madalapos da isu ti makungkuna nga altar ti sakripisyo nya iso nga ito no umunod da tabernakulo no anyaman nga inigda nga kasla nga oferta uno sakripisyo uno idaton taken ni Apo Dios ije una nga altar iso ti pangaramidan dati sakripisyo. Madaydayaw ti Apo. Han nga mawil nga maudi umuno na ti panakaipakbo ti dara. Umuno na nga maparti di sakripisyo. Umuno na nga maiparupok ti dara di sakripisyo. Isumot lang iti panagdayo ken ni Apo Dios. Umuno na ti sakripisyo. Nya. Isu mata kayo nga hampay lang nangyawat ti biag na ken ni Apo Dios akas si bibiyag nga sakripisyo. At tayo kayo iti tabernakulo. Kahit ko nga sawan, hamo pa lang ang kapailang nga makaunag ije unag ta san mo nga inarami di muno na nga tukad ti panagsakripisyo. Madaydayaw ti Apo. So nga masapong nga ti aramidon tayo din baga ti Apo nga agbalin tayo nga si bibiyag nga sakripisyo. Tagtalo ti nag-imit. Now no awan tayo palang ijay ket kuna tayo nga prayer warrior tayo no prayer intercessor tayo masapol nga baliwan tayo. Umuno na ti panagsakripisyo nya kakabsat. Sukat mo na nga salud-sudat nga agsapa in sakripisyo ti biagbo para kani Apo Dios. Sapay kuma ang nga diya lang ibagba masapol nga talaga nga inaramin mo. Ken di kahit nangasawan ti nga si bibiyag nga sakripisyo biro ni Apo Dios sa paminsan kadatayo nga makungkuna nga servant ni Apo Dios. Biro na ti sakripisyo. So ano ko na mga may saka nga babaunan ni Apo Dios no servant ni Apo Dios. Salud-sundo ko ka, where is the sacrifice? Ayan na di sakripisyo. Ada? Kas pangarigan, tatangag sapa, anya ti sakripisyo. No siya ka ni Apo Diyos kat tamagan kada kayo. Kung ayaw nga umay kayo nga prayer warrior, prayer intercessor, agkararag, ayan na nga ro di sakripisyo. Ada?
naman tayo sa sao. Ang kayo nga nakasakana ka na duman niya. Awan ti sakripisyo niya. Masapol nga da. Taiso diya ti una nga instrumento itabernakulo niya. Iso diya ti procedure. Di may kadua nga instrumento diya itabernakulo diya palanggana. Apay niya di nga palanggana pagsarmingan. Iso nga yun nalpas nga ito tayo sakripisyo, nalpas ti pa nakaparupok ti dara, mapanda ang ugas, mapanda po kwati danom. Iso nga ito no agugas da, makita na ti rupa na. Maray daw ta po. Kati sarning tayo, kadagito nga tsimpo, awan sa balin, no saan nga iti sao niya po Diyos. Isaw ni Apo Diyos ang balin nga sarming karatayo niya. Hamat nga di kinakwapo, tibit-birukan ni Apo Diyos. Yung tibit-birukan na itang nga instrumento, di kinadalos tayo. Nakita nga doon nga instrumento, ti sakbay nga umunod kay di nasatuan laon nga pasok ti tabernakulo, lumabas ka katagay nga doon nga instrumento. Dati magungkuna ang procedure niya. Okay. Ito nagpas mo dito yung dua, sakripisyo, kundi jay panaglinis. Mabanti sa uda po. Saka to umunag ije makukuna nga nasatuan launay nga lugar. Do umunag kay ije nasatuan nga lugar, de tabernakulo, ti muna nga makita ti makandigid. Anya ti muno na nga makita. Ano nga mo? Jesus. Masapol-sapot nga ba? Maisahan kay manan. Ano nga mo? Serious sa kanyo nga mo? Adi kahit nga sawan, hangkay pelang imunod di na sa tuwan laon nga lugar. Ay nako. O, dahil patingga tayo dyan. Marikmang iipakan ka na kayo. Sanot. Una. Awa, gaya. Agin kayo nga prayer intercessor kayo. Dapat kumakat amuyon tumunog diyan ti ko altar ti asi. Isu man lagay mga kay nga dumanon ti altar ti asi tahan ka pa nga anyo pa nga mo ti di unog ti na sa tono na nga lugar. Anya dagiti talo nga instrumento nga aday ijay na sa tuwan launay nga lugar di tabernakulo. Makanigid. Na kayo nga nag-Bible school niya. Iso lang ti pagkapuat ti silaw, ije unag ti nasatuan launay nga lugar. Sakti pangimagaan yun, sakti misto. Hanggang di ka abayo. Apay di ka abayo ti mistra yun. Sak na ron, susuro, di sakti pangimagaan yun. O sige, kandelabra nga ron. Nya. Mano ti sanga di kandelabra. Oh, sige, sumara naman nun. Makanawan nga instrumento. Makanagida ade kandelabra. Yan tayo makanawan. Ay nako. Labi sa ate hot cake. Nuhan nga mo, tinagan na. Diba, lamisaan? Ije ti nakaplastaran, jay inom sa giinom nga pancake.
wano magrepresentar karagiti sa nga pulong kadwa nga tribu ti Israel. Ngam ijeti eti pagkukuna nga communion table, pagsasabatan. Amin nga padi iti tabernakulo. Iso ti makukuna nga communion table. Okay, nya nga iti ada di may katlo, dati sango. Nawanan. Mabainak pa nga mangibaga nga membro kayo. Pagbawang lo. O amo yun? Altar ti insinso. Allah kayo. Dagi ti talo nga ada di unag ti nasantuan la unay nga lugar, nasantuan nga lugar. Nya, kakapsat. So anya dagi jay kandilabra mangyag ti silaw. Lamisaan nga pag-urnungan tayo amin. Communion table nga mahungkuna. Ken may katlo, altar ti insenso. Mangyag ti pagpanglo. Now no saan ka nga angot ti altar ti insenso. Apa man nga umunag kay jay sangwanan ti altar ti asi. Matay ka. Apaya, angot lubong ka. Nyo. Iso nga dagay papadi, masapol nga agtakdira sangwanan ti altar ti insenso. Aging nga ti angot angot Apo Dios. Kakabsat. Kasi ti panagkararag. Saan ka nga makaasideg ti asin ni Apo Dios, aging nga amoy Apo Dios ka. Amen? So nga di ko na yung kararag yung 2 oras lang nakamamati. Angot lubong kayo pailang gamin. Nyo. Iso nga oray no kararag lo, Apo Dios, kasyaman ni kasyan. Anang adaggan nata. Sa bali ti angot yun. Di ba? Diretso ati panagsawan. Dito ka teaching na ito gamin Agi susurat. Okay. Dito talo nga instrumento. Ijay. Unag ti nasantuan la unay nga lugar. Kalpasan na dijay. Lumapas ka iti kurtina. Dito nga kurtina. Sakbay nga na kayo ni Apo tayo ni Kristo. Iso tinang lapet. Ti anyaman nga makaunag ijay na santuan launay nga lugar nga haan nga nangato nga padi. Tilang makaunag ijay nangato nga padi ti tabernakulo. Ngem idinatay ni Apo tayo ni Kristo di krus ti Pantay Kalbaryo napigis di nga kurtina. No. Madaydayaw ti Apo. Tatan, amin nga tao nga mayat nga umunag, gijay sangwana ti altar ti asi, mabalinan. Gapo, tani Apo tayo ni Kristo, natay. Inten na tibiyag na, tapno amin nga, umasideg ka ni Apo Diyos, mabalin nga dumanon. Baday dayo ta Apo. Okay. May kainom diyan niya, instrumento, kurtina. May kapito nga instrumento di tabernakulo, iso di kung kunata yung altar ti asi ken mercy. Okay, ni Apo Dios. Diya ti pagtakdaran di ng atong apadi ken pagtakdaran tayo amin nga dumawat ti asin ni Apo Dios ken parabor ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Ti parabor mabalin nga adati kasukat na, mabalin nga mabayadan kas pangarigan. Ngem ti asin ni Apo Dios saan nga mabayadan, saan nga magatang, saan nga masukatan, awan ti makaalat ti asin na Apo Diyos, laksid no
ni Apo Diyos tinangtad. Amen. Iso nga teasin ni Apo Diyos, nilang Apo Diyos ti makaitad deta nga sagot. Okay. Yung deta nga tugaw ti asi uno parawor ni Apo Diyos na iparabaw ijay makungkuna nga lakasa ti tulag. Ket ti lakasa ti tulag talo ti kargara manen. Amuyo no saan? Dapat amuyo Tuy lakasa ti tulag de talo nga kargana muno na ti sangapulo nga bilbilin. Na isurat ti bato. Nya. May kadua nga naikabil di sarukod ni Aaron. Nya. May katlo. Jadi may katlo. Basit nga banga, wano basit nga pagkabilan, di niya makungkuna nga mana. Nya di mana, tinapay. Yung ti interpretasyon ti mana, taore pa'y nagiti Israelitas, saan na nga mo? Yung ti talaga nga kahit nangasawan ti mana, what is it? Ano nga na ito Iso nga nangandag iti Israelitas ti, ano nga na ito nga tinapay. Wala taawat ti kapatpanda. Ti mayat pa'y may pagapti mana, amin nga mangan iti mana, anghel man uno tao, handa nga agbisin ti 40 aldaw. Maray daw tapo. Yung atati procedure na matlang day. Kuna ni Apo Diyos, saan nyo nga idulin, di mana? Kanun nyo amin, nuhan nyo makan amin, ay kat sapol nga puran nyo. Adangay dagiti Israelitas nga kwa, naagom. Indulin na nyo. Yan nangyari. Nabangles. Amo yun, tisang nga tuldog ka na Apo Diyos, mabangles. Sulit ati cancer ni bagbagada, kakapsat. Yan. Apay nga dati cancer, at dati mawang bangles. Nya, kita nyo ka di cancer. Nya, darami dyan ti cancer. The first nga paglasinan ti cancer, naangot. Awan ti cancer nga nabanglo. Oh, nya, mitik. Bagay man. Takang medical katamuyo. Basta cancer, may muno na, naangot. May kadua ti cancer, madublingi ti karakil na. So nga amin nga cancer kat dumakil, di ko ayan na. Han nga plano ni Apo Diyos ti abnormal nga banag. So nga ado nga ti ado nga leksyon ti maadal no adalan tayo ti tabernakulo. Okay. May kapat niya tati susunod tayo nga outline. Ti may kapat may panggap ti pattern ni Apo Diyos isagsagana tayo para kadagiti na nangitan nga panagserbi ka ni Apo Diyos. Handang nga isagsagana ni Apo Diyos na tayo para itinadagaan nga panagserbi ngem nang nangruna nga ni Apo Diyos isagsagana na tayo kuma itinayin langitan nga panagserbi ka ni Apo Diyos. Wow. Iso nga di panagserbi ka ni Apo Diyos handang nga dito'y rabaw ti daga ngem nang nangruna nga ijay langit. Manay ta Apo. So nga, no sarot-sulun ta, nya nga tira arabida to yung langit. Tiyan amo ti kaduan, agdaydayaw. Agpay so, agdaydayaw tayo. Ngem, datayo nga insaganan ni Apo Diyos, nga agserbi di langit, agserbi tayo jay. Madaydayaw ta Apo. Wow. Uri no siyang lang ti para igam ti malungkong.
Uray siya klaan. Nyo. Di lang ti trabaho. Mayatan. Madadayo ta apo. Ngam, niya po Diyos, halang nga diay. Adapay, dagiti isagana na Apo Diyos nga trabaho ti tunggal maysa katatayo. Nya, kakabsat. Nya pa'y dagiti daduma nga trabaho. No, kita ang di revelation niya. Idi timmangad ni John, the beloved, ni John the Apostle. Nakita na ti langit. Ay na, kuna na nga, dati upat nga anghel nga kwakas lang nga bibi. Dagi jay ti makuna nga cherubims. Kas lang nga bibi nga anghel. Wow. Kas jay samot ti kahit ko. Siya ti bibi jay langit. Nya. Ngam ham nga tayo ti agpili man ti trabaho tayo. Ni Apo Diyos ti mangted. Ti trabaho tayo di langit. Ngam, ura pa dito ti trabaho ti daga, isagsaganan ni Apo Diyos, ti tunggal maysa para iti heavenly ministries. Maday daw ta Apo. An amin nga agsiserbi ti Apo, an amin nga pastor, qualified ti heavenly ministry. Adu kadakwada ti at patengga kadagiti na idagaan nga panagserbi. Handa may kari pagkadagiti na langitan. Iso nga, tiyan aramidan ni Apo Diyos katatayo, hanla nga isagsagana na tatayo para kadagiti na langitan nga panagserbikan ni Apo Diyos. Ngam, pagbalbalin na titugal may sa ko mga mas perpekto, mas kasla ka dagiti nangat-ngato ngam dagiti anghel. Amen. Iso ti aramidan ni Apo Diyos katatayo nga kayat na ti ag serbikin ni Apo Diyos. Kati pa nagkararag iso ti panang biro ti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Manay dayo ti Apo. Uray no niya ti adal mo, dito yung rabaw ti daga. Ngam no ni Apo Diyos ti mga ramat ng ka, awan sirbiti kwa, nandubungan nga adal. Nalalay ka pa yung dagiti kalaingan nga kwa, di adal dito yung rabaw ti daga. Because God is perfecting you for heavenly ministries. Aramido na ka ni Apo Diyos nga mas perfecto ang maipaay ka dagiti inayin langitan nga panagsirbik ng na. Maray daw Apo. Importante nga qualified tayo. Importante nga aramidan tayo, tigbiag tayo nga nakasagana. Nga ibaon ti Apo, uno aramadon ti Apo. Hanlang nga dito yung rabaw ti dagangang ilan ng langura ilangit. Maday ti Apo. Siguro dagiti na duma, iso ti aramadon ni Apo Diyos nga para igam dirawagan. No. O, dagiti na duma, para pagbigadan. Nya, madaydaw ta Apo. Depende. Noon niya tayo ko, plano ni Apo Diyos. Ngam, ang dipintan mo iti panangipalubos tayo, ti bagi tayo nga maaramat. Kadagiti na langitan nga paragserbikan ni Apo Diyos. Madaydaw ta Apo. Iso nga ron nga di sakripisyo kot iso tinununa nga na yung langitan nga ministry. The first heavenly ministry is the ministry of sacrifice. Wow. Madaydaw ta Apo. So ano umay ti pa nagsakripisyo narasaha. Kayat ko. Mabinbindi siya. Lalo no awaton na Apo Diyos yung sakripisyo. Wala ta, muno na nga heavenly ministry diyan.
Maraydaw ti Apo. Maraydaw ti Apo. So han nga natagsun ti sakripisyo. Nya kapsat. Mayat niya. Ngayon ti panagsakripisyo akas awaton ni Apo Dios agbalin nga nain langitan nga ministry ken ni Apo Dios. Maraydaw ti Apo. Kunana pa nga dagiti sakripisyo tayo nga awaton ni Apo Dios agbalin nga bagbanglo. Ini sangwanan ni Apo Dios. Nya. So nga nagbalit tayo nga nabanglo ken ni Apo Dios. Maraydaw ti Apo. So nga medyo marigata na kadagiti mangisurong han nga masapol ti sakripisyo. Ana ta ti sakripisyo ket may nga nainlagitan nga panagsilbi ken ni Apo Dios. Iso nga kayat tayo ti agsakripisyo. Kayat tayo ti mangted. Kayat tayo nga agbalin nga maaramat para ken ni Apo Dios. Ta dagita ket ko dagita ti makungkunan nga nainlangitan nga panagsilbi ken ni Apo Dios. Okay, number 5. May kalima. Di kayat nang asawon nga presensya ni Apo Dios iti sao ni Apo Dios lalo di Old Testament niya. No kunan nga presensya ni Apo Dios kahit nang asawon adati fountain o bug di presensya ni Apo Dios. Wow. Kasi agad di kahit nang asawon the presence of God. It's the same as fountain of God. Wow, tidaan nga tulag. Isong ano ko na, tidaan nga tulag nga adda ti presensya ni Apo Dios kahit namot lang nga sawon nga adda ijay ti ubog ni Apo Dios. Maraydaw ti Apo. Isong ano adda ti ubog ni Apo Dios saan tayo nga mauwaw, saan tayo nga mabisinan, saan tayo nga maawanan, saan tayo nga makurangan. Nudikat adami namin. Maraydaw ti Apo. No adati presensya ni Apo Dios. Isong ada nga tati presensya ni Apo Dios kada kayo? Sapay ko ba? Tati presensya ni Apo Dios ada iti tunggal maysa kada tayo. Maudi no agpista tayo, babanti mata tayo kadagiti presensya ni Apo Dios. If our eyes feast on God, agpista ken ni Apo Dios, agbalin tayo nga kasla ken ni Jesus. Maraydaw ti Apo. No, dagiti mata tayo agpista ken ni Apo Dios. If our eyes feast upon Jesus, we will become like Jesus. So no kaya't mo itong agbalin nga kaslakan ni Jesus, sapay ko mga tatagiti mata tayo, agpista ko mga katagiti, banbanag nga may paggup ka ni Jesus. Maraydaw ti Apo. Okay. Dapat lang madadal yun, no? Kaslangawan. Nah, tuloy tayo mo, no? Yes, Amoy ugat ko no lecture nga kasto kat may isang lawas nakaagsagsaga na ahon nya alang nga basta-basta nga agsasawag dito insagana ka talaga nagasat kayo ng makukuna nga membro no apay nga ididawatak ti sakripisyo kat awan matibay. Ay inayan. Okay, tayo di kunada nga spiritual warfare. Na spiritual nga panakibakal. Okay, dagiti lang naptuan ti espiritu ni Apo Dios ti
qualified nga makigubat, makibakal ti na espiritual. No makibakal ka ti na espiritual, kat awan kang katipan nakabalit ti Espiritu Santo, maabak ka. Iso nga, dato'y lecture ko tata para kadagiti talagang napunpunuan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Tapno, dagiti panakidangadang tayo, mangabak tayo. Iso nga dagito iti upat nga goal. Upat nga mangyari ko man no maki-spiritual warfare tayo. Number 1, yung mangyari no makibakal tayo tinespiritual o may ti panakadadaal kadagiti anyaman nga inpatakder wala inarabi ti Diablo. Okay. Distraction. Panakadadaal ti anyaman nga inpatakder uno in kabil uno in sirani ti Diablo kadagiti banbanag dito rabaw ti taga. Lalo para kadagiti aramidon ni Apo Diyos, mangaramid ni Apo Diyos ti sagabal, mundo mangdaal, mangtipid, barado, ti panakabalin ni Apo Diyos. Kat ti spiritual warfare, iyon na ti makukunang nga distraction, panakadadaal. Data iti kahit nangasawan ti spiritual warfare. Apay nga makilawan tayo, makidanganan tayo, tapno madadal ti anyaman nga inpatakder nga muna inkabil ti Diablo nga lapad ti panakaramid ti pagayatan ni Apo Diyos. Amen. Okay. Isong maki-spiritual warfare tayo niya, ti talagang puntirya tayo, madadaal tin kabil ti Diablo nga manglapad ti anyaman nga pagayatan ni Apo Diyos. Amen. Kakapsat. Okay. May kadwa, separation, panakasina. Dagiti na dumungan nga banbanag, kan dagiti bagi ni ti Diablo, kan dagiti kukwa ni Apo Diyos. Panangisina. Dati maramit ti spiritual warfare. Agsina ko dagiti bagi ti Diablo ken bagi ni Apo Diyos. Okay, iso at iti nga panakidagadang tin spiritual. Umay iti makukuha ti English nga separation. Mailasen maipanaw it dagiti kukuha ni Apo Diyos kundi kukuha ti Diablo. Baday dayaw ti Apo. May katlo nga makaramid umay ti nasaktuan nga panagbuteng. Wano nasaktuan nga ti terror ti Ilocano. Hanlang nga paragbuteng ng jay agkab nga hindi tao. Terror, ako nato English. Holy terror. Tapno amin nga aramidan ni Apo Diyos, umay iti nasantuan nga panagbuteng. Wano nasantuan nga terror, makukula nato English. Gapo iti aramidan ni Apo Diyos. Nya agbuteng ti tao no makita na ti aramidan ni Apo Diyos. Iso nga iti aramidan ni Apo Diyos sa paminsan ahan nga para panakaagas wano panakaputpuno ti Espiritu Santo ti daduma aramidan ni Apo Diyos to umay ti nasantuan nga panagbuteng ti panakabadin ni Apo Diyos. Iso ti kunana nga holy terror.
Joshua chapter 5 verse 1. Yan may kapat nga tungpal na kumaiti na espiritual nga panakidangadang maikabil lagi ti espiritu iti babaan sa babaan tayo wano subjection kaya tayo dagiti takas nga espiritu saan tayo nga magpamatay nilang apo Diyos ti makapatay ti dakas nga espiritu. Isang duma kamaliti kararag mo tako naman paksatan kapatayin ka unang ba't mo kakaya di ay isang siyak ti jablo agad katawa ata mo ba't kakaya awan ka na tayo dahil tayo nga nakabalid nilang apo Diyos ti makapatay ti dakas nga espiritu nilang apo Diyos ti makapatay ti jablo nilang apo Diyos ti makaikat ti biyag na ti dakas nga banag ngem niya po Diyos indot na katatayo ti pan nakabalin tapno maparmag tayo mapandakan tayo may pababatay ti anyaman nga demonyo nuno dakas nga espiritu nga umay nga mangdadal ti anyaman nga trabaho ni Apo Diyos no sagpaminsan patpadasan tayo nga review ko ti Diablo yung ti aramida ti Diablo pagkaitan ni Apo Diyos niya di kahit masawad ti pagkaitan ni Apo Diyos madadaal di nga banag ngam kabuta iso ti kayat tayo hantay wa kayat nga madadaal di nga banag review ko tayo han nga ma-review di dakas nga espiritu ta pagkaitan ni Apo Diyos nga madalaw. Iso mati kamaitan nga kararag niya. Ti kamaitan nga panagkararag tayo. Iso kuna tayo kung mga Lord, ti pagkaitan ko man ti matungpal. Kanayon kung mga amin nga prayer request tayo, dawatan tayo, ti pagkaitan ni Apo Diyos, iso ti matungpal. Medyo kamalibasit di parang dawat tayo ti kayat tayo di ko natin sa uti Apo i-request tayo no at dati kayat tayo i-request idawat tayo ngam saan tayo nga imandar ta di may isang aputput nung agsaserbi ti Apo dawatan ng ating pagkaitan ni Apo Diyos iso ti matungpal Katuray no, kumontra iti kayat tayo, awatan tayo. Di pagkaitan ni Apo Diyos. Niya, kapsat. Diti may nga nariga text, bikin ni Apo Diyos. Masapol nga agrukbab tayo, kadagiti pagkaitan ni Apo Diyos. Uray no, madi, kada tayo. Uray no, nasakit, kada tayo. Yung ti talagang agserbikin ni Apo Diyos, ipaubaya tayo, ipaturay tayo, ipalubos tayo. Nga ti pagkaitan ni Apo Diyos, iso ti matungpal. Yung ti resulta na amin diya umay ti ragu, ken ragsak, ken talda, ti puso tayo. No, pagkaitan ni Apo Diyos, ti agturay. Okay. Dagitoy ti siyam nga aramid maaramid muna aramidan tayo no umay ti makukunang spiritual warfare panakidangadan ti na espiritual umuno na panagdayaw ket panagpukaw praise and shouting madaydayaw ti Apo kabil ko ti scriptures Leviticus 9:24 Joshua 6:20 1 Samuel 4 chapter 4, 5 and 6 yung adamin ti versikulo na dito okay isong ano makidangadang tayo
ti panakaaramat ti panagpukaw. Iso iti may nga sinyas nga ni Apo Dios makidangdangadang makikugul nga makidangadang ka Amen. paragdayaw ken panagpukaw. Isongahan nga maabak ti Diablo no whisper ka lang in Jesus name. In Jesus name. Imbis ko mabutang ti Diablo karkaro nga masinag nya ibok ka mo apaya adakan ka ti baligi adakan ka ti panakabalin ni Apo Dios. So in spiritual warfare you praise and you shout maridayo ti Apo. Okay, may kadwa you praying aloud in unison. Ag may sa tayo nga agkararag nga napigsa nya kapsat dito'y simbahan tayo dito awan di makalapod no pukaw tayo Amen. nyo di CFC medyo timblaan tayo at inababag tayo di ay yung dito'y katawan ti mang lapod iso nga agkararag tayo nga napigsa nya kapsat ket ko na ito nga unison agbay mesa. Okay, number 3 prayer with groanings. Okay, panag-anug-og awan ti among usto nga Ilocano iti groaning Kada ti groaning ket may sang panagsangit ti na espiritual. Kahit nakasawon nga no groaning ka nga magungkol ti English, naawanan ka ti ikararag mo. Naawanan ka nga ti idawat mo kundi Apo Dios. Naawanan ka ti ipukaw mo kundi Apo Dios. So nga tinawati panag-anug-og ti espiritu. Detrati kahit nakasawon ti groanings. Actually, kung nakisaon ni Apo Diyos, groanings and moanings. Okay. So nga, no managkararag ka, dumteng nga ti tiyempo nga maawanan nga di kwan. Awanan ti pay kararag mo. Inbaga maaminan. Uno, gapo iti karagsun di dawat mo, saan mo nga may ibkasun? So nga ti market, panag-anug-og di ko natin English nga groanings and moanings. Iso nga manmano tinangag ko pala nga anug-og ti panagkararang na ta siguro saan nyo pala nga naadal saan nyo nga mo dito nga taktika nga may nga taktika iti panakidangalang din espiritual. Ni Apo Dios in promise na in karina nga denggen na ken kitaan na ti panagsangit ken panagulog dagiti anak na maraydaw ti Apo. Isirbi kung kuna nga groanings ken moanings no saan mo nga mayibkas for example, problema uno dawat mo ken masapol nga maibkas ken ni Apo Dios ngem adu ti kabay mo adu ti agdengdengeg tila ang maawatan handa nga maawatan dito'y groanings ken moanings. So ti rumwaran na nga dito'y panag-anug-og maawatan ni Apo Dios nga maawatan ti kabay mo nya kapsat. Okay, may kapat. Weeping and crying. Dito weeping ka di hanlang nga panagsangit ng di nga tatin na unulog ay ang Ilocano natin weeping. Di weeping kat ko ngay hanlang arong wartiluang ko ngay pati bagikat
malusdo amin nagyay niya. Amoy mo't lalo no dati natayan. Kapag yan din natay aglusdoy ka. Di ko natang weeping. Niya hanlang agsangit. So ako na natoy number 4, weeping and crying. Pati iti panagidangatang ti Diablo. Daytoy. Okay. Number 5, di ko na mourning and grieving. Panagladingit. Okay, panagdungaw. Iso nga no adda iti agkararag para karagiti napukaw. Mas denggan ni Apo Dios ti panagdungaw ken panagladingit. Amay pa ay kadagiti napukaw. For example, dagiti natay, dagiti inala ti Diablo, wano dagiti banbanag nga napukaw, manipot ti maysa nga namati. Dagita ket warfare DJ mourning and grieving ang mawaguna. Okay, may kainam. Leaping and dancing. Dahito iti umayan nati panag salsala, panaglagto, iso iti may isang wagas tapno makita ngatang tayo kadag iti takas ng espiritu. Han nga kayat gamin ti Diablo nga naragsak tayo. Saan nga kayat ti Diablo nga aglagto tayo. Han nga kayat ti Diablo nga umay iti ragu dito unag ti puso tayo. Isong ano adda iti talagang nga ragu ragsak dito unag ti puso tayo, agsara tayo ken aglagto tayo. Madaydayo ti Apo. So nga kada tayo kat satay ko mga maupay ko ba aglagto nagsala. Lalo ano datayo. Kasla na ito'y tataan niya. Ay kat no masapul ti panagsala, agsala tayo. Wala na namati tayo, amin niya. No, at dadagiti na ilok nga managbaso, di ay ti medyo alwadap. Tano santay nga agbalin nga tigkol. Kadagiti sa ampay lang nga namati. Ngayon no, at dati amin ito'y kat namati tayo. Ay kat agsala tayo, aglagto tayo. Dati aglap-lapusanan nga ragsak kan ragu, di kaunggan ti puso tayo. May kapito, number 7. Kung natin nga nilista, panagtipat ken panangingato ti ima, clapping and raising our hands. Manaydayo ti Apo. Gamin ket no ingato tayo ti ima tayo, lalo ti spiritual warfare, kahit ang asawan nga mangabak tayo. Tati natapaan ken matay nga soldado, hanay ingato ti ima na. Nya, ngem no mga paawak tayo ay ingato tayo, ti ima tayo, agtipat tayo. Uwan ata ada ti baligi kada tayo. Okay, may kawalo. Shaking and quaking. Dito iti Ilocano na kati panag nati usarante ay ang Ilocano. Nya aguyag dagiti spiritista kat mas amuda dito ya pigpigargar ngam kita ta sigurado nga dati pa nakamalit ti Apo ka hanggang basta agbigbigargar kan awad ka muna. Okay, so number 8, quaking and shaking. Number 9, prostration. Di panagpaklub. Di prostration nga kung kuna
nalaing dagiti ko dagito Anglican ken Katoliko ag prostrate. Kahit nasa mo na tayo prostrate kat agita ag paklub ngay ako nakaida ti sa muanan ni Apo Dios. At dati talo nga gapuna nga dati prostration panag paklub iti sa muanan ni Apo Dios. Number 1, letter A, no na imay ti napigsa nga panakabalin ti presensya ni Apo Dios. You are overpowered by the presence of God. Amen. Malaydayaw ti Apo. May kadwa, no ada iti panagdayaw ken panagkararag. Nauneg nga panagdayaw ken nauneg nga panagkararag. Prostration. Because in prostration nga makunguna ag surrender di bagim. Iso-surrender mo ti bagim ket tikayat mo nga mangyari ag take over ko mati pan nakabalin ti kararag ken panagdayaw ken ni Apo Dios. Hanggang agpapaklaman no awan ti kuan pan nakabalin ti Apo. Okay. Santo ti may katlo nga gapuna nga prostration no at dati nadagsen nga daragsen mo may panggap ti kararag. Uno at dati nadagsen nga prayer request mo uno ibagbagyam ti may nga tao ket nganganay saan mo nga maawit di nga kadagsen ti kararag mo ag prostration ka prostrate nagpaklub. Okay? So dagita nga siyam nga banbanag ti adda iti masarakat ti sao ni Apo Dios nga reference na. So nga siyam nga banbanag nga maaramat ti spiritual warfare. Okay. Now, no adati ikarkaraga mga kumontra kadagiti nangatong nga banbanag, towers and fortresses. Uno dagiti bakod nga magsira iti pagaytan ni Apo Dios. Dagiti luglugar nga manglapet ti panakabalin ni Apo Dios. Iso ngay nga no nadlaw yung gade ko at dumagat ibagbagak nga ipanaw ngay dagiti ko. For example, nag-ari ti demonyo ijay no nagsagmano nga demonyo kat ijay ti ayanda. Ipanaw di pasyente uno di ikarkaragam ta ijay gamin nagtugaw ti panakabalin ti diablo. Nagbalin nga fortress. Nagbalin nga lugar nga ag-ari dagiti demonyo. Ket mabalin nga dagiti iti arawatom iti panakidangadang tinespirituan. Number 1, smite with thine hands. Smite ket di panangi tipak mo. Panang nya tinaunag gayang Ilocano na parang isipat mo nga ti imam. Ezekiel chapter 6 verse 11 to 14. Dito kat aramidam nga babanti panakabalin ti Espiritu Santo, you smite your hand. So nga oray no ka uray no may sam mabalin mo nga i-action nga mabalin mo nga aramidan kita man nakuha nilakay mo ano mo kung na ni pastor Ezekiel chapter 6 sipatan ka aglaban ko hindi nga awan gapuna Exodus chapter 7 verse 17 smite with the rod. Katakot di with the rod, adanti tanggal mong batuta o no kayo.
Okay, yung kita nyo atahan nga di sa balin di panguran nyo yan. Okay. Number 2, yung papalin nga aramidam, tear, panang pigis. Gamit kita gito'y physical na maaramid, at at kahit nangasawanti na espiritual. Iso kati importante nga atensyon nam di na espiritual na banbanag. Kasala ito'y panagpigis. Masarakam di Ezekiel chapter 13 verse 15 to 20. You use tearing when you are tearing the veil. Pangpigis mo ti mang-akob, mangkalub. For example, ket ti may nga tao ket saan na nga makita ti pagaytan ni Apo Dios, aramatom daytoy nga simbolo. Pangpigis mo daytang nga nagkalub ti pagaytan ni Apo Dios. Dapat may sa tearing and grabbing them out of the hands. Panang lapsut mo manipod ti ima ti jablo. Na for example, ikakaragam ti anak mo, wano ikakaragam ti pamilya nga may uksot ti dakes nga influensya. Then, no, kararag ka with spiritual warfare, you tear, pigisem. Wano igamam, ti panakabalid ti jablo, kat ipana mo. Manipod, karagiti, tanggal na. Manaydayaw ti Apo. May katlo, no kayat mong nga ikatenti ng balod. Una ng kawan, ti may sanga tao. Dito ikat ka, usually nga aramatom dito no ti ikakaragam ka tao. Nya. Iso nga ti scriptural reference mo, Ezekiel chapter 13 verse 15 to 20. May katlo, Job chapter 27 verse 23, clap, panagtipat. Aramidon na ito'y di ko natin English nga dislodge, may cut di dakas ng espiritu, mapapanaw, may cut di lugar na di dakas ng espiritu. Kat ito'y nga panagtipat, mabalin nga inayin mo dagiti daduma pa nga methods nga mawukuna. Okay, so Ezekiel chapter 25 verse 6 to 7, you can combine your clapping with others like tearing or shaking your hand. Uno nyaman nagiti idaran ti Apo nga aramidam. Now, aramidam nyo dahito no agar kayo. Uno darpa kayo ti agararag, uno sika. Ang mga aramidam no at dati managbasol nga andang maawaton di ba aramidam. Nyakapsat. Okay. Isong matap no hangkay nga balin nga tipkol. Now aramidan nyo no kaspangarian kaslatatan nga puro prayer group kayo, aramidan nyo. Tamawatan nyo. Di kahit nakasawan. Okay. Number 4, shaking your hand. Panangi wayat mo ti imam. Zechariah chapter 2 verse 9 is Isaiah chapter 10 verse 32. Now no i-shake mo dihan mo tiket na sa unti na espirituan ilalayan mo ti imam tapno ti imam ti mangyag ti baligi ti imam ti aramat ti Apo nga mangyag ti panakadadael ti jablo. Okay, number 5. Psalms chapter 144 verse 1, fingers. Ramay. Number 1, clicking. Takay nga nadumagat, nalaing ti ko Nalaing kayo nga di Ilocano no? Di nalaing nga makuha ka nila kayo
piltik. Piltik. Number 2, pointing. Fingers. Aramatom ti pointing no makidangdangaran ka may panggap ti borders. Pointing. Nya, uno bakod. Aramatom ti pointing no umay ti panakidangadang may panggap ti bakod. Uno boundary. Nya, for example, ikararangan nyo ti luti ket naagaw wenno patparas ti jablo nga mang tagikwa di ure no saka umasirag ti jablo itudong lata nya tatakan ka ti panakabalin nya. So you need to address the enemy. So usar na ti pointing. Sika, jablo, pumanaw ka. O sika. Okay. Then number 6, dagiti flags wenno banners. Bandira wenno dagiti flag. Okay. Dagitoy kaslang may kapkabil ito igit. Dagita ti makukulang nga banners. Dagiti flags ket dagi ko nga kaslang nga Philippine flag, Christian flag, dagiti. Okay, anya iti purpose na iti bandira wenno flags. Number 1, dagitoy nga flags, dagiti flags tayo, they are a symbol of our personality. Iso ti mangibaga no anya iti personalidad mo. Okay. Wenno iso iti kolor ti panakabalin mo. Kaduan nga pultan ti Apo mangted ti Apo ti mahungkunang nga paborito nga kolor mo. Iso nga ano anya ti kolor nga inkabil ti Apo di tapusom iso ti mangitpakita no sino ka iti kaubasan ti Apo. Siyempre awan mo ti idot ti Apo nga nangisit uno ada no ada ngangay ka matay kapsat yung awan. Usually ti idot ti Apo nga colors nga makungkuna no amuyo at ati pito nga color di rainbow. Di rainbow nga makita niya. Deta nga rainbow, it's composed of 7 colors. And they are called the colors of God. Ta di color ti rainbow, nagabukin ni Apo Diyos. Iso ano anya dagi color ka pito nga dadyay into ti Apo. Dagita talaga nga colors ni Apo Diyos. Iti rainbow kat awan ti nangisit nyo. Awan ti brown. Awan nagiti naunag nga color. Usually kat dagi pito nga colors kat dagiti light colors. Blue nya. Amin dagi light colors kat kwa. Mapalin mo yung nga i-research siya ko. Internet no nagiti 7 colors. And that is what we consider the colors of the banners or flags of God. And whatever nga color nga inted ti Apo kung ka, isimbolo na ti power pag nakabalit nga inted ti Apo kung ka. Maridayo ti Apo. Okay. Ti simbolo ti ayat ket blue nya. So nga ni Apo Dios no nang ti color nga blue kang ka usually ket light blue, it means nga nang ti Apo ti aglaplapusanan nga ayat kang ka para iti trabaho ti Apo. Han nga para kang ka yung para iti trabaho ti Apo. So
di color ti emblem mo, no color ti flag mo, ipakita na ti color of your personality. No anya ti inkabil ti Apo nga personalidad mo ti panagserbi ka na Apo Dios. Okay. So siguro kumakanta kayo nga prayer groups, may sa nga kajituding, may sa EJ Bagyo. At ako mati bandira yun eh. Nya? Iso nga next nga meeting kat agmimitan kayo mata, ag-decision kayo no, anya ti color ti bandira yun. Yung agkarara kayo ba eh? Nya? Tapno ito nagmimitin kayo, agtulong sa panonoton niyo. Ano man nga, nagmiting kayo, amin yung color di rainbow, iso. Ano na, kasi niya. Kaya kayo, talagang nga idalan ti Apo, ti Espiritu Santo, agtunos kayo ti panonot. Agtimog ti Apo, pagita na. Okay. Number 2, may panggap ti flags, no banners. Flags are extension of yourself. Dagiti bandira kat iso iti mangibaga ti dadu mo pangawan banag may panggap ka or may panggap ti grupo yo. Nawan niya ti purpose gagara dagiti bandira. Letter A, tapno dayti kabusot mo, makita na si ka. Wow, mayat ah. Wow, tuyak, jablo, may ka apa. Wala ta, dati pa nakamalinti apuun ka. Yung naawan, di aglamang ka. Yung dati awan ti jablong ka, katadakan ka, di pa nakamalinti apo, nakarit ka. Ang kang mabutang niya. So, no, at ati bandira, makita ti jablo, no, sino ka? Ayan mo. Balay daw tapo. Okay, number 2. Iusar ti bandira, tapno ipakita na no sinutem umay, ken anya nga panakabalin ti irepresentar na. To show who is coming and the power it represents. Iso nga dagiti armada idi ti Israel at amin bandira ra. Itayag dati bandira ra. Nya tapno makita ti kalaban no sino ti umay ken anya ti panakabalin nga ada kalakwala. Balay daw ti Apo. Iso nga no makita dagiti kabusol tayo, ibandira nga ito ti Apo, amuda at tayo ken ni Apo Dios ken at ti panakawalin ti Apo kada tayo. Nya. Iso nga ti banner ket ko napigsang panglaban ti panakabalin ti jablo. Iso nga ti praise and worship matlang ket ti banner Patparasan tayo nga ikuha dito yung siguro gaputahan nga may explain launay medyo nagbalingeng asla nga artila ng haan ti kay nga sawon day ta banner ket ay isu iti mangukuna nga pandakabalin ti Apo nga dakang ka ipakitam iparang mo ipasikat mo kay kiti ti pandakabalin ti Apo. Okay, letter C, it represents a body or group. So, dahil magpagkata kayo. I-representar na ti bagi, may isang nga bagi, wano may isang nga grupo. May kapat, letter D, isu ti gathering point. Pakaurnungan. So, ano na itukil ti bandira, apaman nga makita day akin bandira amuda nga maurnong ijay. Baday daw tapo. Okay.
lalo kanon no maaramat nga kakuyog na iti trumpita. Okay. Now letter E, to distinguish between God's army and the enemy. Tapno dapat gidyatan ti jablo ken ti presensya ti Apo. Siguro ti bandira tayo. Siguro ikat tayo amin ti number 1 ko mga simbolo nga usaran tayo ket cross nya. Tano awan di cross, awan ti panakaisalakan, di ba? Okay, so mabalin ti cross. May sapay nga simbolo ket di kalapati. Dati kalapati ket ti simbolo na Espiritu Santo. So nga usually no dagiti Pentecostal nga grupo adda nga ti kalapati nga da. Tadi ket isimbolo na ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nya pa mabalin met nga ti kampilan, sword of the Spirit nga makukuna. Jadi akat mamangdedak ti suggestion. Takay ito tagdudungtong man yanto ti kolor ti bandera yo kanoan niya nagiti simbolo nga kabilyo. Mabalin pa yung Biblia sa uti Apo ti kabilyo. May isa nga inusar tayo idi rugi na ti Calvary di 1970s. Ti may isa nga na ikabilyo ket torch. Yan ti Ilocano di torch. Yan. Yan. English si torch. Ilocano na tatlo mga water na gito. Bakit? Yung depende. Yung dagita ti suggestion ko. Then, i-combine nyo di color. O niya ti ipaganat-gat ni Apo Diyos nga tima ti paragkarkaragyo. Dati pito nga color ti rainbow nga mo tayo. So dagita nga pito dapat ti simbolo na. Mabalin mat nga color ti purple. Dati color nga purple. Dati makungkuna nga royal colors, the colors of the king. Purple. So ada kayo. Yung jeti mayat nga may nga aramidan nyo nga ada ko mati banner. Ura pa iti praise and worship. Gamin gati usually nga banners tayo kat basta plain nga color. I think mas interesting no ada nga iti design na. Kinada dagiti simbolo nga usaran datap no isu iti may wagay-way ti sangwanan na Apo Diyos. Okay. Now dagiti upat nga pangusaran ti bandera. Number 1 in warfare. Psalm 60 verse 4 and 5 and Song of Solomon chapter 6 verse 4. So, no may ti panakidang panakilaban iti jablo, iso ti iwagayway. Nya. Number 2, no umay ti panagista, panagrambak, tatibag kwet gamit kat silibraran ti may nga banag. Kaslangay no dati kasargat bangkwet diya tas silibraran diya panagtipon dagito ang akararwa. Kasi demot lang ti makukuna ti bangkwiting. Ag urnong tayong mang-celebrar ti may sakabanan. Kalamat ati gurot nga kanyaw. Di lang bangkwiting kat awan ti tatag, awan ti gangsa.
Okay, number 3, victory. Victory, no, dati panangabak tayo, lalo no kontra iti jablo. Okay, and then number 4, no almighty darkness, no patpadasan ti jablo, no patpadasan ti dakas nga espiritu nga mangyag iti kinasipnget. Iwagayway tayo, dagiti bandera tayo nga may ipakita iti presensya ni Apo Dios. Okay, masarakan di Isaiah chapter 13 verse 2. So, data mabalin ni iwaras mo ka, madam. Sagot ko kata kayo, ada tinots nga iwaras ko.